El tatuador quer saber os secretos e trucos que usei em esse trabalho em el costado, assim que quédate aqui e mira este video hasta o final, porque em ele responderei as perguntas que os tatuadores me enviaram sobre este trabalho. Olá chicos, hace unos días publiqué esta foto aquí en mi perfil de Instagram y les dije a los chicos que enviaran las dudas que tenían sobre la elaboración, la producción de este trabajo, así que respondamos algunas de ellas. Y la primera que tengo aquí es de Ronaldo Fernández y pregunta, ¿qué marca de tinta usas? Entonces, como voy a responder sobre ese trabajo? En este trabajo específico usé tintas Star Bright. Fui patrocinada en ese momento, me gusta mucho la marca, no dejé de usar la marca por eso, pero hoy prefiero ter maior liberdade para experimentar, provar e poder estar aberta a lo que viene do mercado e evolucionar cada vez mais em meu trabalho. Pero las recomendo, me gustam muito estas tintas e também las uso em alguns trabalhos hasta hoje em dia. Davidson Cruz me enviou duas perguntas. A primeira é: que tipos de agujas se utilizaram? E qual é a maior dificuldade encontrada em este trabalho? Assim que, Davidson, as agujas utilizadas foram uma 5RL, uma 9 Round Shader e uma 11 Magnum Curve. Uso a 5RL para os detalhes, como os pontos de la barba, para o rabillo de... Uso a 5RL para os detalhes, como os pontos em la barba, para o rabillo de ojo, para os rellenos muito pequenos e muito detalhados. A Round Shader, que é a 9, suelo usar para as esquinas de la boca, algum relleno um pouco mais grande, la ceja, por exemplo. Alguns rellenos um pouco mais grandes, incluso para alguns gradientes que a Magnum Curve não pode resolver e tem que ser um pouco mais grande. Uso a 9RS, pero hay que ter muito cuidado ao usá-lo. E a Magnum 11 Curve para os homogêneos. Sempre prefiro a Magnum Curve porque a curva na esquina hace que não marque, e isso responde um pouco qual é a maior dificuldade em esse trabalho. Normalmente, quando se tem muita pele terça, a maior dificuldade é conseguir um tono dentro do outro. E há um truque que ajuda muito, e uma pergunta já ajuda a responder a outra. A Magnum Curva não deixa esta marca na esquina. Então, a hora de fazer esta transição de um tono a outro, isto ajuda muito e ajuda a reduzir muito essa dificuldade de encaixar os tonos em o trabalho. Igor Patrício perguntou se em este trabalho usava agujas de canha ou de cartucho. Então, Igor, hoje em dia estou usando cartuchos por la conveniência de poner uma sola máquina na mesa de trabalho, cambiar cartuchos, há muitos cartuchos de qualidade. Pero, em el momento desse trabalho, há uns anos, usei sim agujas de canha. Eram agujas de Amazon. Ponteiras de Amazon também é um material excelente. E por isso estou insistindo em falar sobre a marca, la promocionar e tudo. Apesar de que já não sou patrocinado por la marca como lo estava hasta hace pouco tempo. O material interfere em el trabalho, por supuesto, pero não é o que governa o trabalho. Sempre podes fazer um bom trabalho se tens paciência, e esse é o secreto. É estar aqui nesse momento mirando, com ganas de aprender mais, com ganas de evolucionar e, sobretudo, quando te vas a ensuciar as manos, ter muita paciência e dá-te tempo para adaptar-te ao material que tens a mano e haz o melhor que puedes com esse material. Puedes hacerlo com material nacional, puedes hacerlo com material importado. Lo importante é ter paciência e muito cuidado ao fazer o trabalho. Cris de Oliveira me perguntou o tempo total de trabalho aqui. Então, Cris, em esse trabalho lo hice em um taller e há 2 ou 3 anos, quando hice esse trabalho, me tomou aproximadamente 8 horas. Hoy en día creo que si volvería a hacerlo, aunque nunca lo hubiera hecho, tardaría unas 6 horas en hacerlo. ¿Pero por qué? Porque hoy en día solo trabajo con realismo. Hago un realismo al día por lo menos 4 o 5 días en la semana. Y eso me trajo práctica y mucha certeza, mucha experiencia para poder ser objetivo en el trabajo. Entonces, si reflejar el tiempo de un tatuador que está acostumbrado a hacer realismo no es lo ideal. Si tiene que tomar 10, 12, 14 horas para hacer este trabalho, toma-se esse tempo. Lo ideal é ter paciência e conseguir um bom resultado. Lo que te dirá o tempo de trabalho é o tempo que necessitarás para hacer cada detalhe bem hecho. De nada sirve tentar fazer em 8 horas, fazer em 6 horas. Não. Esse tempo e experiência te acabará aportando e podrás reduzir tempos e manter a qualidade de tu trabalho.
Pero en este trabajo en particular, para responder la pregunta, me tomó alrededor de 8 horas. Christopher Tatu me preguntó cómo hacer las texturas para un trabajo como este. Entonces, Christopher, ese trabajo básicamente tiene texturas en dos lugares, que es en la barba, a la derecha, el contorno de la barba principalmente, y alrededor de la cabeza, ahí donde está la parte más clara arriba, y a los lados principalmente. A la derecha hay algunos puntos ahí. Empezando por la parte de la cabeza. Hay una parte ahí que es prácticamente homogénea. Si te fijas bien en la foto, hay un bloque claro que tiene un poco de degradado, pero es homogéneo. Da la ilusión de que todo está texturizado, pero la textura está solo en el borde, justo donde estaba punteando. Y usé la 5RL mismo, incluso punteando para hacerlo más marcado y darle este aspecto ligeramente sudoroso, de luz golpeando el sudor. En cuanto a la barba, si te paras a pensar y analizar, no tienes todos los mechones de barba. Es una ilusión óptica que hay una barba toda detallada por el contorno. La barba es prácticamente un relleno sólido. Negro, y en el borde, donde inciden los reflejos de luz, están los puntos blancos que también se colocaron con la 5RL. Y luego en ese borde allí, donde necesitaba un espacio para poner los puntos blancos, estaba haciendo con la 5RL también, pero no una cosa muy marcada. No es algo que tengas que rayar directamente en la calcomanía y luego pasar por encima. Hacemos un recorrido con la 5RL y dejamos un espacio para obtener los blancos. Si terminas de rellenar con la 5RL o negro y ves que hay mucho espacio para el blanco, dale otro relleno hasta que dejes espacio suficiente para poner los espacios de luz que quieras. William Mafra me preguntó qué tonos usaste en su rostro. Entonces, William, te podría decir algunos tonos que hasta recuerdo que usé y también porque viendo el tatuaje sé que usé estos tonos, en este caso, en este trabajo. Y también los usé como base para la mayoría de los rostros, que son el Beach Beige, el Dark Flash Tonic, el Dorado de la Star Bright, Tenny Chocolate Brown, y hay varios otros que podría mencionar que terminé usando y al mirarlo recuerdo que lo usé. Danilo Pepito Tatu me enviou a seguinte pergunta: ¿Trabajas em bloques? ¿Podría darnos um consejo sobre como trabalhar um tatuaje como este? Então, Danilo, não te puedo dar um tip de como trabalhar um tatuaje assim, porque eu não trabalho com blocos, sobretudo para os rostros. Trabajo em capas, por lo que suelo empezar com os tonos médios e luego acomodo os tonos oscuros em ellos. E quando necessito, vengo com uma capa mais, muito suave, para obter o tono mais oscuro que necessito, e luego passo de claro a médio de la mesma maneira. Então, não hago um bloque bem marcado e luego outro bloque bem marcado em el costado e solo hago el encaje de los dos. Prefiro trabalhar em capas porque puedo sentir a necessidade de trabalhar, de oscurecer um pouco mais, para ajustar um pouco mais e assim conseguir um resultado lo mais parecido possível ao real. E não poner bloque e não poder moverlo, adaptarlo, porque já há saturado a pele, porque já há pigmentado demasiado em esse lugar. Prefiro deixar espaço para trabalhar com outros colores em cima se é necessário, porque creio que assim terminamos dañando menos a pele e terendo mais espaço para melhorar e adaptar-lo no transcurso do trabalho. Continuando, Wesley DC me mandou a seguinte pergunta: Eu suelo evitar o uso de vaselina. Há algum problema com isso? Quais são os prós e os contras de usar vaselina? Então, eu creio que hasta há um contra em el uso da própria vaselina, que é: a vaselina é derivada do petróleo e a pele acaba dando-se conta de que é um produto um pouco mais agressivo e pode acabar tirando mais tinta durante o procedimento, correto? Estou em contra de muitos produtos químicos, o mínimo de qualquer produto químico durante e depois de meu trabalho. Assim que suelo usar Izin, que é uma mescla de manteiga de cacau, carité e cupuaçu. Então, há 3 manteigas que são completamente naturais e são buenas para antes do tatuagem, durante e depois do tatuagem, porque não dañam a pele, ¿vale? Não é nada, por exemplo, derivado do petróleo, assim que acaba sendo menos agressivo e acaba ajudando a que a pele esteja mais hidratada a lubrificar o trabalho. E os prós, as vantagens de usá-lo, em meu caso, não de la vaselina, pero del Izin, é que não deixa que a tinta se pegue à pele, por lo que principalmente na limpeza, para mim, interfere muito em la aplicação. Eu aplico uma camada muito generosa de Izin e luego aplico a tinta em si. Por quê? Esta capa de grasa que vai estar sobre a pele evitará que a tinta se pegue diretamente à pele. Como há esta capa, la pigmentarás e a tinta quedará sobre a grasa. E em lugar de passar o papel, só toca o papel. Assim, o papel chupará a tinta que estará em cima dessa grasa. Não rayará a pele, não la deixará dolor, te facilitará o processo, a limpeza.
No necesitarás estar poniendo tanta agua, pondrás la menor cantidad de agua posible en unos momentos del trabajo. Esto evitará hinchazón, enrojecimiento, mejorará mucho toda la calidad del trabajo. Tu cliente terminará sentindo menos dolor, porque tu não estará frotando la pele, sino lubrificando para que la aguja trabaje en la piel. No terminará doliendo tanto, así que veo muchas ventajas en su uso. Si no tienes zinc, usa vaselina, pero yo siempre prefiero productos naturales. Recomendo o zinc mais que vaselina, pero eu he usado vaselina também. Nunca he notado que perjudique ao trabalho, pero se puedo, le doy preferência ao zinc, porque é natural. Mamed Tatuarte me perguntou, como fazer para que não se demarque, como quando vas a marcar que tal parte é de tal maneira, e não deixar a linha explícita. Então, eu não demarco, não hago linhas em el realismo. ¿Por quê? Nada que seja realista tem uma linha ao dibujo, em uma foto que estás copiando, demarcando-lo. Por ejemplo, mi cara, aquí no hay una línea que separe la sombra desde el cuello hasta el mentón. Hay una diferencia de tono. Entonces, si este tono es más claro y este tono es más oscuro, haré que este tono sea más claro y este en el lado más oscuro. Pero no voy a hacer una línea que lo separe. Como no lo voy a hacer en la nariz, en el ojo, no hay esta línea. Hay un tono ao lado do outro, e dado que o realismo consiste em copiar o que estás em la foto em la pele, assim que vou a hacer precisamente isso. Não vou a criar algo que não existe, não vou a criar um marcado que não existe. Entendo que muitos tatuadores têm a necessidade de marcar, porque terminam perdendo a calca fácil e têm medo de perder a calca e não poder seguir com o realismo. Pero hay que meterse en la mente de estos tatuadores que es más fácil cuidar la calca, tener cuidado con la pele, pegar bem la calcomanía que preocuparse de no perderla después. Porque así no hace falta de marcar y se puede trabajar solo con los tonos y tener un realismo mucho más hermoso y natural. Gilberto Leandro me perguntou, me mandou duas perguntas em realidade. Primeiro me perguntou, quanto tempo demora em fazer este tatuagem, que já respondi antes. E a segunda foi, ¿tú haces los tonos o usa tonos ya hechos? Entonces, chicos, por más que una persona tenga 500 colores en la pared, creo que nunca los tendrá en la mayoría de las veces exactamente todos los tonos que necesitamos. Y para eso es genial estudiar el círculo cromático y poder entenderlo para trabajar. ¿Por qué? No necesitas tener todos los tonos, mucho menos necesitas tener 100 tonos o tener, no sé, 200, 300 tonos para hacer un buen trabajo. Hay gente que con 10, 20, 30 tonos, si sabes hacer las mezclas adecuadas, vas a poder hacer un buen trabajo. Porque todos los tonos parten de 3 tonos básicos, más blanco y negro por supuesto. Así que puedes conseguir cualquier color que quieras con 5 colores en la paleta, pero para eso tienes que estudiar el círculo y saber lo que estás haciendo. Pero respondendo a pergunta de maneira mais objetiva, sí, uso tonos já hechos, todos os que tenho listos e funcionam bem para mi trabalho, los voy a usar, pero sí, mezclo mucho durante o trabalho. No suelo tomar los tubos y dejar listas las tintas, a diferencia de las que vienen listas, pero mezclo antes de hacer el trabajo, lo dejo en el tapón y durante el trabajo también termino mezclando de un tapón a otro. Gustavo Caveira perguntou, la parte que toma la luz, la hiciste en puntillismo? Então, já respondi esta pergunta mais ou menos, pero enfatizando, não é realmente um puntillismo. Vou a hacer os tonos de piel ou negro aí e vou deixando o espaço para poner os pontos de luz. Quando quero estes pontos não tão claros, lo puedo hacer hasta sobre o tono de piel. O negro não me vai quedar muito bem, pero para o tono de piel sí sirve. Pero la mayoría de los puntos que quedan más resaltados, los terminé dejando el espacio de ellos para poder ir solo con la aguja, con la 5RL y hacer los puntos dentro de cada espacio. Sardas Tatu me mandou 3 perguntas. A primeira foi, os tonos de pele se hicieron com múltiplos tonos ou se mezclaram e diluyeron os colores? A segunda foi, há um ligeiro degradado em el fundo de naranja rojo? Como se hace esta mezcla de maneira uniforme? E a terceira, quais foram as agujas utilizadas em el procedimento? Estou muito surpreendida. Já respondi as agujas ao princípio, certo? Eram 5RL, 9 Round Shader e 11 Curve Magnum. Os tonos de pele se hicieron com vários tonos ou tinham uma mescla? Sí, se hicieron con diferentes tonos y había mezcla y dilución. Y el degradado que ella me preguntó,
Hay un ligero degradado en la parte inferior de naranja rojo. En realidad tiene, y no es del todo anaranjado con rojo. En el fondo, adentro, detrás de la foto, hay un ocre amarillo, un color más dorado, que si no me equivoco era Dark Flash Tonic en ese momento. Entonces, para estos degradados, generalmente hay el más claro y vengo con uno más oscuro más tarde, y lo he estado ajustando en la parte superior. Prefiero colocar el más oscuro en la parte superior, porque creo que el degradado es más suave que el más claro en la parte superior del oscuro. Y de fondo también hay un degradado de naranja rojo en esa parte de abajo ahí. Y lo mismo, voy con el tono medio, luego voy con el oscuro encajando arriba y luego el claro. Luego voy con el mediano encajando encima del claro. Bruno Cacuda perguntou: como evitas perderte en la pigmentación, sabendo que tienes colores como tonos amarillos y otros tonos más claros, que cuando lo aplicamos parecen defectuosos y sin pigmentar? Así que, Bruno, el tema principal de estos tonos claros, vamos directo a esta última parte. Los tonos claros nos engañan después de la aplicación, porque aplicamos el tono claro y sube la linfa, ¿cierto? Que es esa agua sucia de sangre. La gente dice que es sangre, pero es linfa, una agua muy fina, muy fina, manchada de sangre, que sube después de que la aplicamos. Entonces, cuando aplicamos un tono oscuro, por mucho que suba esa linfa, podemos ver el tono oscuro allí. Y cuando aplicamos el tono claro y esa linfa sube, todo se pone rojo y creemos que no ha pegado. Entonces, el segredo en este momento es aplicar una capa, dejar que suba esta agua, limpiarla. Si sigue subindo, darle una segunda limpieza, ir a otra parte del trabajo y esperar a que pare essa agua saliendo del lugar, para que se vea lo que pigmentó y lo que falta por pigmentar. Después de que está completamente limpio, es decir, no se pasa 2, 3, 4 veces para asegurarse de que esté pigmentado, porque está pigmentado. Solo tienes que esperar a que deje de salir ese agua para estar seguro de lo que tienes y de lo que falta. Así que hay que dar tiempo a esa piel, esos 5, 10 minutos para ir a hacer otro tono y volver. Verás lo que falta y pasarás solo donde faltaba, y no seguirás doliendo, desgarrando la piel innecesariamente. El Ludati Tatu preguntou como hacer que los pasajes de tono sean tan suaves. Entonces, como respondí al principio, me gustan mucho las agujas magno curvas, ¿cierto? Porque tienen las esquinas redondeadas y eso hace que pasemos y no nos salga la esquina marcada. Pero ¿qué tiene eso que ver? A la hora de hacer una transición, ayuda mucho tener una aguja curva para tener esa sutileza, ¿sabes? De poder pasarla y que sea suave, tanto en el sentido de paso de la aguja como en las esquinas. Entonces, todo el contorno de la aguja pasará suave y no dejará marcas, y eso ayuda mucho a que quede homogéneo, y quede realmente homogéneo, suave, hermoso, essa transição redonda de uma parte a outra. Assim que o segredo é principalmente este: aplico um tono médio e quando quero que encaje o oscuro sobre o médio, aplico o médio aqui, aplico o oscuro aqui e lo he estado cepillando sobre o médio hasta que se adapte suavemente ao color. Se é necessário, morro a aguja em ambos para poder encontrar o medio tono em o medio de estos para que este calce seja aún mais suave. Emila Tatu perguntou: calcomanía muy realista como esta, ¿prefieres hacerla a mano ou em la impressora? Entonces, aunque no había descubierto la impresora térmica que uso hoy, la hice a mano, pero mi mano estaba muy cansada y sigo creyendo que la impresora es mejor. ¿Por qué? La calcomanía manual, nuestra mano puede irse un poco por allá, un poco por aquí, en una medida, y al pasar a la piel no seguiremos exactamente lo que dice la foto, sino lo que dice la calcomanía. Entonces, si nos equivocamos en 1 o 2 milímetros en la calcomanía, este error de 1 o 2 milímetros permanecerá en la piel también. Quando usamos a calcomanía de la impressora matricial ou de la impressora térmica, marcará exatamente o lugar onde tens que usar esse tono ou fazer essa marca. É mais difícil a princípio adaptar-se ao uso de essa calca que vem lista? Sí, pero uma vez que te adaptes, estarás seguro de que todo estará bem, todo estará em seu lugar. A confiança que te dá esta calcomanía é 1000 vezes maior. Prefiro hoje, sem dúvida, usar a calca impressa por el tempo que gano, por não lastimar-me a mano e por assegurar de que todo esteja em lugar correto. Pero a calcomanía manual funciona muito bem, e esse tatuagem foi hecho com calcomanía manual, incluindo os detalhes do entorno. Lo hice a mano alçada também. Assim que podes fazer um trabalho se tens toda a paciência e a calma com a calcomanía manual também. El Moreira 0547 perguntou: ¿usaste negro puro o diluído? La misma pregunta para el blanco. Entonces, yo suelo diluir las tintas y depende de marca a marca. Hay marcas que diluiré un poco más porque son más espesas. Hay marcas que ya son más aguadas y diluiré muy poco. Pero el 98% de los casos yo diluo la tinta.
Pero en 98% de los casos yo diluyo la tinta sí, porque creo que al estar más diluida, la tinta entra más fácil en la pele y no lastimará mucho la pele. Assim que sim, sempre diluyo o negro e sempre termino diluyendo o branco. O branco lo suelo dejar diluir ao final do trabalho, solo mojándolo em el tapón rapidamente, pero el negro ao princípio já lo puso nas gotas de diluyente. Rodrigo Juina preguntou: en la parte superior de la cabeza hay un tono más oscuro. Este es muy negro, pero no tan negro como la barba o los ojos. ¿Cómo se hace este tono de negro que más parece una sombra para que no sea negro absoluto? Entonces, hay dos posibilidades. O haces un zoom, por ejemplo, pongas la mitad del tapón de negro y la mitad del diluyente y luego te queda un zoom muy oscuro para hacer una especie de sombra de ojos cuando hacemos oriental, ¿sabes? Ou qualquer outro old school, algo que hace uma base de sombra de ojos e luego viene com colorante na parte superior, podes hacerlo desta maneira. Usas negro puro e simplesmente lo aplicas mais suavemente, sem pesarte la mano. Podes hacerlo em ambos sentidos e ambos funcionarão bem. Canela Tatu perguntou: para o realismo de color, usas negro puro ou chocolate? Entonces, uso lo que me envía la referencia, ¿ok? Explicando esto mejor, si hay negro en la referencia, usaré negro. Si solo hay chocolate en la referencia, usaré chocolate. Lo que pasa, rara vez una imagen no tiene negro. Entonces, el 99,9% de mis realismos ya los dejo en el banco de trabajo antes de mirar todas las otras tintas que voy a separar, negro, blanco y el marrón más oscuro. Esto es por cualquier realismo, porque aunque no tengo un negro tan negro en el trabajo, lo voy a usar aunque sea para dar um pouco de base de sombra, para marcar um pouco mais uma esquina, a vezes não tão negro, a vezes um cepillado mais suave a mano, pero casi todos os trabalhos necessitarão negro, a maioria necessita um pouco de negro, aunque seja o pequeno negro do ojo. Essa mesma barba do pistoleiro é negro sólido, não é marrom, e isso é todo. Se a referência pede vestir de negro, usa negro, se pede vestir de marrom, usa marrom. Sei que há muitos tatuadores que recomendam não usar o negro porque vai estar mais marcado todo, pero eu creio que se não usas o negro donde se supone que deve estar, lhe faltará essa intensidade, lhe faltará esse contraste mais adelante quando sane. Será muito mais claro de lo que se suponia, assim que para mim, funciona melhor dessa maneira, e assim é como recomendo hacerlo. Jorge me pediu um conselho de como fazer este tatuaje em 2 sessões. Então, Jorge, vou ter que dar-te 2 conselhos em realidade, porque depende do caso. Depende se lo vas a fazer em 2 sessões seguidas ou em 2 sessões separadas. Se, por exemplo, necessitas 2 dias para hacer um trabalho em uma convenção como esta, e está bem, cada um em seu tempo. Independentemente se me tomo 8 horas, podes tomar 2 dias. Isto vai de cada tatuador a cada tatuador. Pero se vas a hacer así, te aconsejo que lo hagas de forma que no tengas que volver a la primera parte el segundo día. Puedes dejar todo el fondo listo, incluso la ropa, todo lo demás y dejarlo hacer solo la cara el segundo día, pero no puedes tocar nada de lo que tocaste en el primer día, porque te vas a causar problemas de cicatrización. La piel del segundo día ya entró en el estado de curación, y si lo tocas se abrirá, fallará la tinta más tarde y no se enfriará. Así que separa lo que vas a hacer un día y el siguiente y no cambies. Así que separa lo que vas a hacer en un día y en el siguiente y no cambies lo que hiciste el primer día en el segundo. Pero si lo vas a hacer en el estudio y puedes dar al menos 15 días de descanso entre una sesión y otra, puedes, por ejemplo, marcar todo lo que es más oscuro en el trabajo y luego al segundo día venir ajustando los tonos medio y claros. Entonces está tranquilo. O si prefieres ponerte los claros y prefieres encajar en los oscuros, tú decides, pero con un mínimo de 15 días de diferencia para hacerlo y tratar de lastimar la piel lo menos posible, porque aún no estará 100% curado. La curación completa toma al menos 2 meses. Ale Santos perguntou: ao aplicar o pigmento, que ângulo crees que é mais efetivo? Então, eu não trabalho com a máquina 100% de pé, salvo para traço, e a máquina muito inclinada também termina metendo-se por aqui e tirando pigmento por allá, muito transversalmente. Assim que trabalho com a máquina mais ou menos em este ângulo, dependendo do efeito que queira. Se quero lastimar menos a pele em uma região, posso trabalhar um pouco mais de pé e bem com a ponta da agulha ou um pouco mais tumbado, com a tinta bem diluída. Pero para aplicações sólidas, generalmente 45 graus. Glória 1650 perguntou: como manter a perfeição do desenho? Então, eu creio que, por lo que entendi, a pergunta é sobre a calcomanía. Como posso manter bem cuidada a calcomanía para poder fazer todo o desenho e não perder-me em el medio?
E creio que esto se deve principalmente a la limpieza del trabajo, ¿cierto? Que te aconsejo, sempre que apliques la tinta, aplique uma capa de Izin. Em meu caso, uso Izin, pero também podes usar vaselina. Aplica a tinta e só toca o papel. Por quê? Assim evita que a tinta entre em excesso e nem sequer necessitas raspar o papel ou estar mojando todo o tempo, porque esta vaselina ou Izin harão uma capa e protegerão tanto a pele como a calcomanía, por lo que isso preservará o desenho em la pele. Marques Tatu me perguntou se usava crema anestésica. Então, Marques, eu não uso, nem sequer permito quando o cliente insiste em o uso de qualquer tipo de anestésico. Por quê? Assim que se usei uma mão mais liviana para tatuar em esse momento, a pele se endurece e terei que usar o dobro de peso para introduzir a tinta. Assim que o anestésico quitará parte do dolor, pero eu lastimaré muito mais, assim que vou causar mais dolor e a pessoa terminará sentindo-se de la mesma maneira. Además, la piel se da cuenta de que además de la tinta, ahí está o anestésico. Además, la piel se da cuenta de que además de la tinta, ahí está o anestésico e trabalha o doble. O metabolismo funciona o doble para sacar o anestésico principalmente, e isto acaba empurrando também la tinta. Por lo tanto, además de ter uma maior dificuldade para aplicar, a pele seguirá trabalhando em sua contra para curar-se, expulsando muito mais tinta. Que passa? Necessitarás uma segunda sessão. A cicatrização será mais difícil, levará mais trabalho, necessitarás retoques, assim que não aconselho, não lo recomendo. Prefiro que o tatuador tenha mais paciência, realizar uma técnica correta, não lastimar tanto a pele do cliente, cuidar melhor da cicatrização e não necessitar retoques, como eu, que não trabalho fazendo retoques. Por quê? Tenho uma boa aplicação e uma boa cicatrização, não necessita retoque, que usar anestesia e ter que fazer o mesmo tatuagem 2, 3 vezes, porque o primeiro trabalho não foi bueno porque permitia o uso de anestesia. Assim que, amigos, hemos chegado ao final de outro vídeo e espero sinceramente haver logrado despejar as dúvidas, não só de quienes me enviaram a pergunta, sino de ustedes que estão aqui mirando-me. E se te gostou, se está ajudando-te, dale me gusta a continuação. E se quer estudar um pouco mais, se quer despejar mais dúvidas, quer añadir aún mais a tu trabalho, subscríbete ao canal e também ativa as subscrições porque YouTube te avisa quando há um novo vídeo. Muitas gracias.